भगवान श्रीकृष्ण बाणी अनुसार प्रत्येक जीवन में संघर्ष थाए, किंतु जो माने धैर्य धरी सत्यर अनुसरण करिथांती तांको जीवन में जय निश्चित होइथाए। दुख एवं कष्ट सामयिक अटे, एहा बदली जीवो, किंतु तुमे ता पाए धैर्य धर। जो माने कर्म करी जीवन में आगकू बढ़ती सेही मनुष्य सफल निश्चित हुअंती। कष्ट निजको दृढ़ करिवार एक अवसर, एहा आपनकू शक्तिशाली करिथाए। एही पृथ्वी रे केही किछि निज सह नेई पारे नाही। जो जिनिस गुड़िकू आमे अधिक आसक्ति करिथाउ सेगुड़िक आमको दुख देइथाए। तुमे केबे मध्य निज आत्मा उपरे संदेह करो नाही। आत्मविश्वास ही तुमको सफलता देव। तुमे तुमर कर्म कर, किंतु ताहार फल उपरे आशा कर नाही। जिए निज मन को नियंत्रण करिपारे से जीवन रे सफलता लाभ करिपारे। जीवन एक युद्ध अटे, जो माने एहाको भल भावरे जीति पारंती सेही मनुष्य ही एक सफल व्यक्ति। आज तुमे जो कष्ट अनुभव करुछ सेही कष्ट ही तुमको आगको बढ़िबाकू शक्ति देव। सत्य रे चलो, असत्य को दूर कर, तुमे निश्चित जय लाभ करिवो। जो मनुष्य दुख एवं सुख उपरे अधिक चिंता करे नाही सेही मनुष्य जगत रे शांति रे रुहे। निज भल पाइबा एवं निज कर्म उपरे विश्वास रख। दुख एवं कष्ट एक अनिर्वाच्य अंश। निज चिंता एवं कार्य एपरि रख जे एहा अन्य मानकु केबे आघात न देउ। तुमे एमिति एक व्यक्ति होई जाओ जेउथिरे अन्य माने अत्यंत एक भल उदाहरण खुजंती। आजिर कष्ट तुमे निजको दृढ़ करिबा पाई एक उपाय भाबिबा उचित। जीवन एक सफलता मध्यरे थिबा सबुठु बड़ अवस्था हेउची धैर्य। निश्चित भावरे देखिबाकू गले दुख परे सुख आसे, अंधार परे आलुआ आसे। जेमिति जीवन रे कष्ट आसीबो, किंतु सेही कष्ट रे आपणकर सफलता लुचि रहिछि। दुख हेउची एक प्राकृतिक, जहा परे निश्चित आनंद आसे। जेतेबेले आपण दुखर समय निजको दुखी भाबंती सेतेबेले जानंतु से सुख आसीबाकू जाउछि। सफलता एवं सुख केबे भी सहजरे मिले नाही। दुख एवं प्रयास ही एहार मूल आधार। एक सुंदर उदय पाई अंधार राति निहाती दरकार। जो माने अधिक दुख भोगुचंती सेमाने सुखर मूल्य को अधिक भल भावरे बुझिचंती। भल दिन ए पर्यंत आसी नाही, कारण आपण ताहा खोजी नाहंती। भविष्यत केबे एक अस्पष्ट चित्र नुहे, ताहा आपणक उपरे निर्भर करे। दुख जदि आसे ताहार अर्थ एहा नुहे जे आपण असफल। जीवन रे केबे भी मध्य अपेक्षा अधिक मंद नुहे। आशा एवं प्रयास जरूरी अटे। कौनसी काम को छोट मानिबे नाही। एही छोट काम गुड़िक एक दिने बड़ सफलता आनिदेव। अन्य मानक द्वारा निर्भर न होई निजे निजे जीवन गढ़ंतु। आज जदि दुख अछि काली ताहा आपणक पई हसिबो एवं गौरव आनिबो। एहा एक अवसर अटे। सफलता देखिले लोक हसिबे, किंतु आपण ताहा हासिल करिवे। मनोबल दृढ़ रखिबा उचित। जहा घटे भल पाई घटे। जो माने निजर जंत्रणा को जीतिबारे व्यवहार करंती सेमाने जगत को जीति पारंती। जदि जीवन रे दुख अछि तेबे एहा सफलता आसीबार एक संकेत अटे। निज कार्य रे एकाग्र हुओ, फल निजे आसीबो। शांति एवं धैर्य रख। तुमर समस्या अपेक्षा छोट। जो माने तुमको भांगिबाकू चाहंती सेमानंकु देखेई दियो तुमे हेउच अविनाशी। कष्ट एवं जंत्रणा अटे तुमर शक्ति गठनर एक अंश। तुमे जदि भांगी पड़िबो ताहेले जीतिबो केउठी। एमिति कोनोसी असुविधा नाही जहा तुमको नष्ट करि पारिबो। जीवन हेउची एक महान अभिज्ञता। एठी एक दिन खराब थाए आउ एक दिन भल थाए। जो माने तुमको हसिबाकू बाध्य करंती सेमानकू देखेई दियो तुमे किपरि हसी पारो। मनरे शक्ति रख। अन्य मानक द्वारा आघात पाइले तुमे अधिक शक्तिशाली हबो।
ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ମନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ତୁମେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନି ଯେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବୁଝିବେ। ତୁମର ସଫଳତା ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦିନେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ତୁମେ ଯାହା ଜୀବନରେ ହାସଲ କଲ ତାହା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଯଦି ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ହାରିଯାଅ ନାହିଁ। ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ହସ ଯେ ଦୁଃଖ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ମନରେ ଏମିତି ଭାବି ରଖ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନୁହେଁ ଜିତିବାକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ସମୟ ଏକ ଅଜବ ଜିନିଷ। ଏହି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୁମକୁ ଏକ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ତୁମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ତେବେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଜରୁରୀ। ସଫଳତା ଏକ ନବ ଆରମ୍ଭ। ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛ କାରଣ ତୁମେ ଅପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜିନିଷରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ତୁମର ଅପେକ୍ଷା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନୁହଁ। ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଖୁସିର କାରଣ କରିଦିଅ ତେବେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖିତ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ତୁମର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବେ। ଏହି ଆଶା କାହିଁକି ରଖୁଛ? ଏହା ତୁମ ମନକୁ ଆଘାତ ଦେବ। ଦୁଃଖ ମନରେ ରହିଲେ ଏହା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏପରି ଦୁଃଖକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଜୀବନ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଏଠି ଦୁଃଖ ଏକ ଅଂଶ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମେ ଏତେ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ତୁମ ଦୁଃଖ କେବେ ମିଟିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ନିଜ ମନକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ସେଇଦିନ ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନ ଚଲାଉଛ? ତୁମର ଖୁସି ତୁମେ ନିଜେ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ନିଜ ଅନ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ। ଦୁଃଖକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏହା ତୁମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ସାଗରରେ ରହିଥାଉ। ଏମିତି ଆପଣ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।